धन्यवाद मंडळी एक गाड्यावर जरी कांद्याचा तुला जर किती हॅलो हा तो खरोखर आश्चर्य वाटायचं नामदेव वारे वा बरोबर सर आवडी कारण संत वाक्यांचे लगे यासाठी केला आठवण शेवटचा दिवस हा गोड गोड व्हावा आधी साधने केली हा. शेवटचा तर आज मिटवच आवडी कोणी काही हाव पण मिटव कधी दिवस कते दिवे बाप शिरा खाल्लेली मिठो दात बरोबर सर हा आता बी हजर पंकर कार्यक्रम येऊ वारे वा वा कोण कसं खावे हा ज्याचे खावे मिटन त्याचे काम करावं हा नीट नीट आज हे महाप्रसाद देव वारे वा धन्याचे तानेवाळ घालेवाळे आवडी गारवैरी समाज से संघटित करताना बरोबर कोण कसे एकमेक सहाय्य करू वगैरे धरू हा सुपंत सुपंत हा. बरोबर हा. आजर पंक तरी खरोखर नाम पंकच करून द्या कोणी खरोखरच चले सेवा बाहेर सांगून तिकडे आवडी आवडी आजर तर शिरा पंकज घेऊन हाव सेवा बाहेर खरोखर वा वा जसं शिरा बळा आहे हा, वो ओसो शिरा बळा करून केला कच्ची बरोबर जास्त शिरा त्यांना काय तरी बादचा आवाज ज्यादा शिरा खालवती तू मग करण ये बाई प्रेम मला प्रेम प्रेमच बापू सेवेत कत्र पंक्ते मै प्रेमी म्हणक्या हा पायाचं पायाचं हाव बरोबर छे हा हा कारण भजन का हा. सेवालाल महाराज की जय जगदम्बानी सेवा दे तरी दो जगती सेवा दे तरी दो सेवा दे तरी दो सेवा दे तरी दो हमारा एक दिन घरी आहे कोणी याला कधी उपस्थिती किती वाचू मदत कर वारे वा आणि हे पण म्हणतात करत आहोत हाव हाव प्रेमी पायाचं प्रेमा दरी दो कीर्तन करगो भजन मातेन सेला कडेन बांधन संत युवा लिखे की मातेन कडेन सेला बांधर कारण मातेर उच वाट करेल ते कडेन हेडबो रही छे बरोबर सर ई हा व्यासपीठ नारद मुनी रो एम बरोबरच बोलणार तेच खरो भजन विचार वन भजन वजन कर बरोबर छे पण आपण करायचं नाम देव हा कुतो कलाको मामरा हा तो न कुतो बाप कुत्ता खायचा बाप कुताय खायचा हावा बरोबर छे हावनी करताळे हा आजे हा हा वर के वा वा बोला काय के
साधू संत बात घेऊन चले गे काय ते गे खरोखर याच्यावर मिळत जावचं अरे वा जरा महाराज के हा जत याच्यावर मिळत जा हावने कोणी काही हा वरमाई बळचा बळचनी वरमाई ताकदचा हाव खरोखर आज देखील म्हणून भाव आहे हा बरोबर છે गाण्याने गाणे से समाजे एकत्र पंगत म्हणजे एक लय खूपच मोठं वाटतं भजनाने पिशा हो आत्मत्व पिसार काही कळणार नाही पण अब आता मी पिसाई के जायस मग कारण हा तू काही केलं अब दे पर हा उच केलं तू दे पर ले जाए वरना दे पर हा. पण मांगण मान મળે છે મારે. માંગણ સંપત્તિ મળે છે માંગણ પૈસા મળે છે મળે નહીં. ન માંગણ મળતે બે તો કઈ ઘર બરોબર છે બરોબર છે હા. પણ નામદેવ હા ખરો દેવ છોડ દીને છોડ દીને ખરો દેવ હા છોડીને હા અરે જે ભરોસા પર જીવન જગરો છે વારે વાહ જે ભરોસા પર જીવન. ઈ જીવન જગરાचा હા, ને. જે ભરોસા પર હા કઈ મારા કેના કે કેના કેલી નારી નારી મત કરો યારો નારી રતન की खान વારે વાહ એ જ નારી. से पैदा हुए હા એ અને સર તમારા જન્મ લેવાનો બરોબર છે અને જે ભરોસા પર વાહ વાહ ચૂલો સવાગરો ચૂલો ચૂલો म्हणजे बोलणार रे तो बाटी कतेती खाय वाला ते जरा भूक लाग जाओ त्याला पाठी करून खाणं तर खराब करू एक गणी कळणी आहे तो जरा तरस लागे त्याला पाहायला बराव करू कार घरे बाई किंदर वो मानकिन गीत वदन किंदर भुकोरो की बिस्किट खाल विराट से निघाला. पत अब बाई घरी येणार आहे पण भूक बिस्किट किंवा काही नातं बाई एक श्रेष्ठ છે बाई आहे હા श्रेष्ठ છે नारी तर साधु संत बात करी चल गए नारी नारी मत करो यारो नारी रतन की खान वारे. ये नारी कहती है बाई कहती है यारी कहती है हमारा माता मेरे कहती વારે વાહ तम हमसे जन्म दे देशा જન્મ લીધે वो આપણે બાટી કરન ખરારી આપણે તો એકે દને કટાળો આલા છે कारण व्यासपीठ म्हणून से बोले ना આવની करता है પણ आपण જો કોઈ सब गर्भपात करेचा बेटीरो बरोबर છે ઈ ही गर्भपात थोडा चुकीर છે चुकीर છે करता नहीं हाँ. जीवना बाई હા બોલની छोरी રહ્યો छोरा વાહ વાહ फरक अधिकार दोन अधिकार दोन सारखो છે હા कारण भजन कर હા मत कर जो गर्भ पाती बेरया भगात बेटी मत मारो ही खर भक्ती છે मत करजो गर्भपात जीवे राब घाट बेटी मत मारजो रा वो नाही तो दुनिया देखे ना ही बेटी देशेरी चान बरोबर ही છે बाई हा ही देशेरी छोरी चान છે बाप ही छोरी देशेरी चान છે शान છે हा हा पोत्रीची વાત कोणी हाँ. ठाकरेवा महाराज के बोलली તારા ભ્યા કે જગરમાઈ 3 નારી છે वाह वाह बरोबर છે हाँ. એક કલાકો हा जन्म देता यारी जन्म देता ये? गौ माता गौ माता यारी एक ही भूमि बरोबर છે हाँ. अब गौ माता तर उपकार देते आपण वाह वाह वो थोडं भजन છે सर. जगतजननी गाय मावली तिने केला प्रसार वारे. पोळा दिवाळी तिने साधविले गायीचे उपकार बरोबर છે गावडी जरणारा तो पोळा दवाळी कुकळवे वाला ती जर गावडी नरतो पोळा भरायला ते काही तोरणे मनक्याने जायला ते काही केरला कधी देवाळ हा बळत कधी तो बोलायला ये गावडी जारी बापू कटाई बी जाई वावर वावर कधी वावर बरोबर जेवढा वावर कधी हाताला वावर ट्रॅक्टरची खपकारे डेर वावरे ना पोळा भरावला न चार वावर करून याडी करताळी गाडी पण याडी में गावडी पण याडी में आता उपकार फरक છે फक्त હા, याडी बोलतो आवचा हा आणि गावडी गावडी ना बोलतोय बोलतोय हा, हा. हा फरक છે बरोबर करा हा. मत कर दो गर्भ भाती मेरा करता है चालू विषय पर हा हमार हरिभक्त पारायण वारे वा और भाई बोलो सातो सर हमार बहन शंकर भाई कोण ते भाई तेरी सा भाई तेरे तुम्हारे धियारो नाम हा करता है नारी नारी मत कर यारो नारी रतन की खान वारे वा करता नहीं हाँ. ये नारी ये हाँ. छोरी देशे शान से शांत करता बापरे है चालू विषय पर हमार हाँ. हरिभक्त पारायण हाँ. शंकर महाराज ने सांगितले 21 रुपया परितोषिक म्हणून धन्यवाद सर धन्यवाद धन्यवाद करता नहीं हाँ. काय के हा छोरी हाँ. एक देशे शान से शांत बापू करण हा मत कर दो गर्भ
काय बरोबर चक्राई आमला हा चक्राई बरका काय ध्यानांचे बरोबर છે હા चक्राई हाँ। अरे ये गावड़ी जर गावड़ी संख्या जर कमी पड़गी वाह तो बळदर घाटो हो जाए घाटो विया छोरी घाटो जर घाटो छोरी आव चक्रता आपण तो तिच्यापर्यंत चोरी मला कोणी वाया करे ना कई चीजार फरले છે फर्रेचा चोरी मळरी कोणी कई चीजार हा फरले છે वाया कोणी कई घालूक तो केरो जुमा कई लोग केरत महाराज हा તમારા તો છોરી છે કઈ वारे वाह बकम फरेला आप चोरी અમારે કઈ છોરા છે હા તમારે કઈ છોરી છે કઈ मळरी कोणी हुंडा दे रे वापस નામદેવ છોરી હાલ કરતું કરતું હા પલટી हो जाए पलटी खावनी अब छोरी हुंडा छोरी वाला हुंडा देते थे अपना ना वाह वाह आप अब ये रंग 50,000 दे रे वापस चोरी मळरी कोणी अब परत फिर जाओ છે आप तुम भजन जमा करो बोली गई हां जीवन में हाँ। छोटा छोटा कर दानी बाती नामदेव बोली की नहीं बेटी ही कही गोडी बेटी वी कोली होते कही हां वेई नी मला काय को हाँ। छोटा छोटा करताळी बाटी खराव लोटा लोटाची पाणी पराव पाणी भरावं हावा। तू वर्णाम से बेटी बेटी। जीवन में बेटी शेती मोठ चित वारे वाह वाह बेटी एक देशेर जान ध्यान से बापुरे बेटी येर मारलो मत गरबे में ही बेटी रक्षण करायचं खूपच पाप છે कोणी काही હા। करताळी હા। शेती मोठं करणारी છે वारे वाह। मला स्त्री हुकुम म्हणो છે હા। बरोबर હા। स्त्री हुकुम म्हणो છે बरोबर છે करताळी હા बेटी ओ चिका का बोली माला ओ वालो बोला बात करो तेरा बेटी देशे रक्षण છે रक्षण છે नामदेव હા। थोडसे उदाहरण છે कणी झाशी राणी काय केली काय किती बापू जिजाजी हा शिक्षण दिनी बापू झाशी राणी शिवाजी ताना बाळ कुठे बरं ताणे भारताने मग हिंदू धर्म सार लडकी बापू शिरसार कोणबाई भूतबाई हा वा हीजबाई हावन हीच बाई ताणे हा असे एक प्रकार नारी नारी माझ्या कांदे जर नारी जन्म दाया का छोरी जर जन्म दाया अरे वाह काशी विद्वान में तो जाए देशाचा विद्वान में जाया बरोबर છે देशाचा तयार में जाया फाशी चढली त्याने झाशी राणी फाशी चढली છે एकानी छोरी जर वर्ष जन्म जर आवी समाज में वाह वाह चली आबी भी तो देशे रक्षण में जाया हा देशे हा रक्षण भी है रक्षण में जाया हाँ। कारण हाँ। मत कर दो विनंती છે की छोरी छोराમાં ફરક फरक છે ની સારકો અધિકાર છે બેટી अधिकार ને છે હા શેને अधिकार મેર ગરજ છે વાહ, વાહ. કોની કઈ હા. તતલા બેટાને अधिकार દો છો પોતા બેટીને अधिकार અધિકાર. બેટી દર દિને હા તો તમારો વાહ વાહ ઠીક આતો જ બી ઠીક આપવી નીતરો ઈ ધરતી પાપ વજાવ કોની જર ગર્ભપાત કર્યા તો કોની કઈ હા. અને દુસરી વાત હા જે છોરી આ જગ્યા કલિયુગ રે ભાઈ વાહ વાહ નનદ ભોજાઈ છે હાવની નનદ ભોજાઈ હા આજે ભોજાઈ કહે છે કે આપણે નળદેર પાક હા રસવાળી દેવાળીને આપણે દરવાજા અંદર પડોની હાવની તો તમારા ઘરે ને એક શાંતતા વે જાય ઘર ભૂલ જાય કોની કઈ હા તણી હા બોલે અસો હુકુમ છે વાહ, કે વાહ. જેને કંતી હા પાયા રચાયો વાહ, વાહ. જેને કંતી મારી घर आदर्श આવ્યો હાવની वो खरोखर वो बाई वो छोरी હા जरा आपण वर नाम
घर पे मार्या तो कदाच पापडी આપણો ખરો છે ને. દેવાળો છેલી કરતા હા. નામદેવેરી છરલ ખર છોરા નહીં છોરી ના દીજો આદિ ખર બરોબર છે કોની કઈ હા. કરતા જીવડે મય હા. ને છે વાત ઘણો લઈ જાય પણ હા. આપણો હેરો તો કશો કસો વેરો છે. આપણો વેરો જ કસો હેરો તો કશો આપણો હા. મોટો સૌતો હેરો છે હા, નહીં. કોની કઈ હા, હા. કરતા હા. જીવડે મય ઈ છે સંગઠિત થયેલી છે બરોબર છે. જવાન દેવાન થયેલી છે હા. છે હા. જવાન દેવાન થયેલી છે બરોબર છે ને. જન્મ ભજન કો હા આજો બેટા મીઠો બોલતી રે બોલતી મારી આજે ખેતી ગુંબાવાળ જરૂર થઈ ગયા વાહ વાહ એ બધું છે કે? છે ને. છે ને હા પણ મન ક્યારે જીવન હશો આખું વિચાર લીધું બોલું. મન ક્યારો મન ક્યારે જીવન હશો તો બિહાર માહિતી લેવા. મન ક્યારે જીવન હશો છે આવો ને બોલવી. વટલારમાં ભૂગડા હા જીવન તો બોલે છે હા વટલારમાં ભૂગડા ભૂગડા અપેક્ષા કઈ ભૂગડા ખાય ખાય. જમતે હાથમાં ઘાલ લીધો નાન મોટી ભરણ કાઢો તો મારા ભૂગડા મારી મુઠ્ઠી ભૂગડા ભરી લીધો તો મોટી આટલે તો મુઠ્ઠી બાર આવી આઈ ની હવે હાથ બાર લાવતા તો મુઠ્ઠી છૂટાતા છૂટવી છે. ભૂગડા મારી રહ્યા આવની ખાય મળે મળે ની કરલા આપણે આટલી ઉડકે ખા વાહ વાહ એકતા ગાય વાળા ગાયો ખા આપણે ને એક પ્રકારે ની ભગવાન બેલો છે તમે જાણ કરતા નથી. કરતા જિંદગી માં જીવન માં કઈ કરી આમન કા હા કાંઈ કર્યા મીઠો બોલા મીઠો ભોણું આ મીઠો બોલતા નહીં આવો ચલે જાવા હા આજ જાયવા સવાર આવ્યો છે ની કરાર હા. મુંડો થા બોલે હર મીઠો માને પુસારે બાબુ સામે નહીં લાગી કાઢો એથી બોલે ધરે આપણે અવતારી અવતાર હા લીધો રે બાપ ધરમણી રે બીમારી દરબાર ધરમણી રે जय सेवालाल एक तो गला तार कोनी